नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र चिता लगी अमावास्या बा श्रावण अमावास्यार हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा जणाई आज कार्यक्रम टी को आग को बढ़ाइबा। ता सहित आपणकर जदि धनु राशि होता है तेबे यही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु, कहीं आमर आज कार्यक्रमटी समस्त धनु राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। कहीं गुरुत्वपूर्ण रही आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले निश्चित भाव में जानीपारे। देखंतु आपणक धनु राशि रे एही चिता लगी अमावास्या बा श्रावण अमावास्या दिन शुक्र आसिबे आपणकर सप्तम भाव को, जेउठारे गुरुंक सहित रही शुभाशुभ फल को द्विगुणित करिवे। किंतु बुध आपणकर अष्टम गृह रे हेबे बक्री, ता सहित मंगल करिवे गृह परिवर्तन, जहा फल रे आपणक जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु एही परिवर्तन किछि शुभ फल देई पारे एवं किछि अशुभ फल मध्य प्रदान करि पारे। तेबे आसंतु जानिबा एही चिता लगी अमावास्या बा श्रावण अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनु राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु आम सह जोगाजोग करबा पई जदि चाहुचंती तेबे भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जायछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपणकर विवाह चाकरी प्रेम संपर्क व्यवसाय को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहजरे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा एही चिता लगी अमावास्या बा श्रावण मासर अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिछि। आपणकर तृतीय गृह रे राहु, चतुर्थ गृह रे शनि, षष्ठ गृह रे शुक्र, सप्तम गृह रे सूर्य एवं गुरु, अष्टम गृह रे बुध, नवम गृह रे मंगल एवं केतु विराजमान करिछन्ति, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकर सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबा। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर एही श्रावण अमावास्या बा चिता लागी अमावास्या ठारू आपणक स्वास्थ्य किभଳି रहिबो। देखंतु स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं षष्ठ गृह मध्य रोग ऋण रिपुर गृह होइथाए, जेउ गृह रे शुक्र विराजमान करिछन्ति। किंतु आपणक राशिर स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपणक सप्तम गृह रे विराजमान करी आपणक प्रथम गृह को पंचम दृष्टि देउछन्ति, जहा फल रे आपणक रोग प्रतिरोधक शक्ति रे वृद्धि घटिबो। जदि भी पूर्वरु किछि स्वास्थ्य समस्या रही सेतिरु आपणको आराम मिलिबो, आपण धीरे धीरे उपशम अनुभव करिवे। किंतु गुरुंकर दृष्टि जेहेतु रहउछि आपण आपणक खाद्य पानीयर विशेष भाव रे ध्यान दियंतु, कारण आपणकर मोटापा बढ़ी पारे, चर्बी बढ़ी पारे, जेउ कारणरू आपणक पेट रे किछिटा समस्या देखा दे पारे। आपणक डाइजेशन रे समस्या हेउ, खाद्य हजम प्रक्रिया रे किछि समस्या आसी पारे, गैस होई पारे। किंतु देखंतु किछि ना किछि पेट रे आपणकर समस्या बढ़ी पारे, सेति प्रति आपणको दृष्टि देबाकू पड़िबो। निज खाद्य पानीय रे नियंत्रण रखिबाकू पड़िबो। ता सहित आपण प्रतिदिन योग प्राणायाम आरंभ करिबा जारी कर दियंतु
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ବକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି ବି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ସମସ୍ୟା, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠିରେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 29 ତାରିଖ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କର୍ମର ଗୃହରେ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ନୀଚ ଥିବେ, ବକ୍ରି ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଗୃହରେ ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବା, ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଉଭୟ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଧ ବକ୍ରି ହେବେ। ତା ସହିତ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ବିବାହରେ ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ, ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲସ୍ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠକାମି ହୋଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 29 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ କ୍ଷୟ ଯିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଡ଼ଚଣ ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ମଧୁର ଭାଷୀ ରହିବେ, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତେବେ ସହଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ମିତ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ରାଜନୀତି କରିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
जदि आपण व्यवसाय करुछंती तेबे व्यवसाय रे आपणकर अचानक लाभ होई पारे किंबा अचानक लॉस मध्य होई पारे कारण आपणक भाग्यर गृह रे केतु विराजमान करिछंती। किंतु जदि आपणक कुंडली रे केतु भल स्थिति रे थिबे किंबा उच्च थिबे तेबे आपणक प्रचुर लाभ मिलिबो। जदि केतु नीच थिबे किंबा शत्रु गृह रे थिबे तेबे आपणकर लॉस हेबार बहुत अधिक मध्य संभावना अछि। ता सहित कर्मर स्वामी शनिदेव मध्य बक्री हेउचंती एवं ता सहित शनिकर अढ़े मध्य आपणकर चलीछि। सेतिपई आपणकर एही समय मध्य कर्म उपर अधिक भरोसा करबा उचित रहिबो। भाग्य भरोसा रहिले आपको किछिटा लॉस होइबाको पड़ि पारे सेतिप्रति आपण टिके दृष्टि देबे। मोटामोटी भावे देखिबाको गले आपणकर स्वास्थ्य एवं आपणक व्यवसाय वाणिज्य रे उन्नति पाई आपण प्रतिदिन प्रभु गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु। ता सहित आपण प्रतिदिन प्रातः समय सूर्य को जल अर्पण करंतु। विष्णु सहस्रनाम पाठ करंतु। गुरुवार व्रत रखंतु आपणक पई शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर धनु राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रिय जनकर धनु राशि होइथाय वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसीछंती चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। धन्यवाद।